Bakit binuksan mo na? Kasi sabi niya hindi daw siya pupunta eh. Ang nabunot, Ang nagulat ni Ate Ana ay si Ate Jenny. Ate Jenny. Ayan. Ayan, si Ate Jenny. Ang nabunot nga ay si Ma'am Stella. Okay, thank you. Ang nagulat si Ma'am Stella ay si Ma'am Ada. Si next, start ulit tayo. Ate Joy, ikaw na. Kunin mo na yung mic. Ang nabunot ay si Brandon. Brandon! And who did you pick? Sige, batukan niyo si Kevin dyan. O sige, batukan niyo si Kevin. Get the mic. Who did you pick, Brandon? Shane. Shane! Mr. Shane. What? Alright, Shane. Oh, Mr. Shane, not you, Miss Shane. Miss Shane, sit down. Mr. Shane, who did you pick? I'm gonna give for Gerald. Gerald. Gerald! Representative of Gerald. Gerald. Where are you, Gerald? Okay, to Ma'am Juvie. Wala din. To Ma'am Juvie from Gerald. Back to you. Ay, wala na ako. Si Candy na. Ma'am Ken. Wala si Ma'am Juvie. Ang nabunot ni Ma'am Julie ay si Ate Candy. Joe, Mami Joe! Mami Joy! Ayan. O wala na ulit. Start ka na, DJ. Sino nabunot mo? Nabunod ko ay si Mr. Donovan. Donovan! Back to you, Ate Candy. Ano ako nabunod ito naman, Sino nabunot ni Donovan? Mr. Donovan pick. Si Jessie. Yes! Leon. Merry Christmas! Thank you. Ang nabunot ko ay si Dayan. Dayan! Si Dayan. Ayan, naging lalaki si Dayan. Oh, Dayan. This is for Dayan. Merry Christmas! Merry Christmas! Nabunod nila yan. Ako sa mga nabunod. Dahil wala pa siya. Telma. Ang Telma! Ang nabunot ko ay si Billy. Billy! Ang nabunod ko si Ate Loretta. Ate Loretta! Mark! Back to you guys. Nabunod ko naman ay si Shane. Nabunot ko hindi ko masyadong close. Si Tina. Lalo na ako, hindi ko kamusto. Si Sarah. Ano po dito sa... Sana nagpeso kami ni Marky. Ang nabunot ko ay si Ate Lizelle. Thank you. Hindi ko kaklose, hindi ko kilala. Happy holiday. Ay! Oh, thank you!